अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साबिर मुगल अपनी नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि मैं इसमें जिक्र करूंगा कि कैसे कुछ वैंकूवर के टाउट्स खवातीन को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, और दूसरा किस तरह से गैर सियासी रवैया रखने वाली सियासी जमात यानी नून लीग को पाकिस्तानियों पर हावी किया जा रहा है। दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान की जंग के दौरान जब इंडिया पाकिस्तान पर जहरियत कर रहा था और मुख्तलिफ इलाकों पर अपने मिसाइल, ड्रोन्स और राफेल जहाज भेजकर पाकिस्तान की जोग्राफियाई हदूद की खिलाफ वर्जियां कर रहा था, आपने देखा उस वक्त पाकिस्तान की तमाम जमातें, तमाम लीडरान और पूरा पाकिस्तान हम आवाज होकर उस दुश्मन के खिलाफ खड़े हो गए। चाहे वो जंग का मैदान हो या फिर सोशल मीडिया पे होने वाली जंग, पाकिस्तानी भरपूर अंदाज में इंडिया के मुकाबले में एक होकर सामने आए। और यकीनी तौर पर आप सब जानते हैं और मानते भी हैं कि पीटीआई की सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा अक्सरियत और असर रसूख है। यानी अगर हम सोशल मीडिया का अहाता करें तो 80 से 90% सोशल मीडिया पे पीटीआई वाले हावी हैं। तो यकीनी तौर पर पीटीआई ने उस मौके पर भी अपनी जाती रंजिशों को भुलाकर हुकूमत का साथ दिया, फौज के हक में अनकंडीशनल सपोर्ट की, जो कि उनका फर्ज भी था, जिसका प्रचार इमरान खान ने पाकिस्तानियों को हर सूरत करते आए हैं कि कोई भी फौज जंग नहीं जीत सकती जब तक अवाम की सपोर्ट ना हो। मगर अब मसला यहाँ पर यह हो रहा है कि जब पाकिस्तान की एक इंडिया के मुकाबले में बर्तरी जाहिर हो गई और पाकिस्तान उस मुश्किल वक्त से निकलकर अच्छे वक्त पर आ गया, तो सोशल मीडिया पर 10 से 20% लोग दोबारा से नफरत फैलाने में मसरूफ हो गए। अब वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि जिस वक्त जंग लड़ी जा रही थी उस वक्त कोई भी टाउट और पटवारी अपनी लाइव ब्राडों पर या अपने मैसेजेस में सपोर्ट करने के लिए इमरान तक की पिक्चरें और मैसेजेस लगा रहे थे और यूनिटी का दर्ज भी दे रहे थे। लेकिन आज जंग खत्म होने के बाद वही टाउट और पटवारी एक बार फिर से बेशर्मी, बेगैरती और मुनाफिकत करते हुए इन्हीं पाकिस्तानियों के खिलाफ नफरत और शरअंगेजी फैला रहे हैं। मैं समझता हूं कि जैसे किसी मुसलमान को काफिर कहना गुनाह कबीरा है, उसी तरह किसी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को सिर्फ तनकीद करने की बुनियाद पर गद्दार कहलाने के फतवे देना भी कोई कम गुनाह नहीं। मगर जाहिर है उनके इस तरह की बेबुनियाद और लग़व बातों का असर किसी पर नहीं होता, क्योंकि तादाद में ये बहुत कम है। लेकिन दुख सिर्फ इसलिए होता है कि किसी के ऊपर बेबुनियाद और झूठा इल्जाम लगाया जाता है और लगाने वाले की नीयत सिर्फ और सिर्फ नफरत और शर अंगेजी फैलाना है। और दूसरा, इतना झूठ और मुनाफिकत फैलाकर आप क्या हासिल कर लोगे? इमरान खान की मकबूलियत तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपने देखा चंद दिन पहले इकरारुल हसन ने एक ट्वीट किया जिसमें उसने इमरान खान को निशाना बनाया। फिर उसके बाद आपने देखा जो पीटीआई के लोगों ने इकरारुल हसन का हशर किया कि अब वो माफिया मांगता फिर रहा है। लेकिन यहाँ कसूर इकरारुल हसन का नहीं, ये पाकिस्तान में पिछले कई सालों से ऐसा होता आ रहा है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के ट्विटर अकाउंटों को आउटसोर्स कर दिया जाता है और उन अकाउंटों के जरिए अपनी मन मर्जी के ट्वीट किए जाते हैं, जैसा कि बाजवा साहब की रिजीम में कई बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज का इस्तेमाल किया जाता था, जिनमें वीना मलिक और शाहिद अफरीदी भी शामिल थे। तो इन जैसे टाउटों के ट्विटर अकाउंट और ट्वीट्स पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती। और वैसे भी जोर जबरदस्ती और धौंस का दौर चल रहा है, इन छोटे छोटे बचुकड़ों की क्या औकात। इस दौर में यहाँ तो बड़े बड़े टाउटों को छोड़े बल्कि छोटे छोटे टाउटों की भी लॉटरी लगी है। अब यहाँ वैंकूवर में भी कुछ टाउट बैठे हैं जो कि पिछले कई सालों से कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया पे उनके कुछ थोड़े बहुत फॉलोवर मिल जाए, जो कई कई साल की दिन रात मेहनत के बावजूद भी 4-5 हजार से ज्यादा नहीं बढ़ पाए थे। तो जिस वक्त इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जंग चल रही थी, इन टाउटों और पटवारियों ने बड़े मजे लूटे। जंग के दौरान इन सब के साथ हुकूमत पाकिस्तान ने थोड़ी सी रियायत की, उनको 50-50 हजार फेक फॉलोअर्स दान में दिए या फिर शायद इन्होंने खुद खरीद लिए ताकि इनका वजन बढ़ सके। अच्छा, ये बहुत आसान होता है कि आप किसी के भी फेक फॉलोअर्स को पता लगा सकते हैं। इसके लिए मुख्तलिफ वेबसाइटें भी हैं जो इस तरह के कॉकरोचों को पकड़ने में काम आती हैं। और अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं एक शख्स जो कि सर तपा टाउट है उसके अकाउंट का एनालिसिस जाती तौर पर आपको भेज सकता हूं, जिसके टिकटॉक पे पिछले 3-4 सालों से 5,000 से ज्यादा फॉलोअर्स नहीं थे, लेकिन एक ही रात में इसको 55,000 फॉलोअर इसके खिस्से में डाल दिए गए। अब मैं उसी टाउट से मुखातिब होकर बोलूंगा कि शर्म नहीं आई इस तरह की 2 नंबरी करते हुए? चले खैर, बेशर्मी की कोई हद नहीं होती और वैसे भी अवाम इसकी हकीकत बहुत अच्छी तरह से जानती है और लोग जानते हैं मैं किससे मुखातिब हूं। वो तेरे 1 लाख लाइक्स पर 50,000 फॉलोअर्स बन गए, कमाल है यार। एडा तू किसी औंतरी डांसर दा पुत्र। खैर, फॉलोअर्स लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लाइक्स लेना एक नेचुरल और ऑर्गेनिक अमल है। इसके लिए कोई भी मशीनरी अभी तक नहीं बनी जो कि फेक लाइक दे सके, इसलिए ये खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं क्योंकि हम है ना आपको इस तरह की एजुकेशन देने के लिए। खैर, अगर किसी को इस बारे में पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं ऑफ द रिकॉर्ड सब कुछ विद प्रूफ दे सकता हूं, क्योंकि मैं मुनासिब नहीं समझता किसी की नाम लेकर तनकीद की जाए या फिर तज़हीक का निशाना बनाया जाए जब तक कि वो किसी पब्लिक लाइफ में या किसी ओहदे पर फाइज ना हो। अब दूसरा मसला यहाँ ये खड़ा होता है कि जहां आपने देखा कि इमरान खान के फॉलोअर्स किसी भी सूरत इमरान खान के खिलाफ एक लफ्ज भी सुनना गवारा नहीं करते, जिसकी वजह वो उसकी ईमानदारी, उसकी पाकिस्तानियत और सबसे बढ़कर एक सच्चा घरा नेक इंसान होना है। उसी तरह आप कुछ टाउट्स और पटवारियों को देखेंगे कि वो बुग़्ज़े इमरान में कुछ इदारों के ओहदों पर फाइज लोगों को अपना खुदा बना चुके हैं।
اب ظاہر ہے کہ عہدے تو وہیں رہیں گے اور یہ شخصیات آتی جاتی رہیں گی، اس لیے کسی ایک کو آپ انسانیت، محب الوطنی، ایمان سے بڑھ کر تو نہیں سمجھ سکتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس عہدے کی ایک اہمیت ہے جو کہ سب سے پہلے اس شخص کو خود پر لازم ہے کہ عزت کرے اور کسی تنازع اور سیاست میں نہ پڑے تاکہ لوگ اس پر تنقید نہ کریں۔ لیکن میں نے کچھ عرصے سے دیکھا ہے کہ ہمارے ٹاؤٹس اور پٹواری مل کر ان شخصیات کو سات خون معاف کر کے شرک کی حد تک دفاع کرتے ہیں۔ لیکن چلیں، یہ بھی ان کا طریقہ کار ہو سکتا ہے یا پھر جاہل مطلق ہونے کی نشانی۔ لیکن حد اس وقت ہوئی کہ مجھے ایک اسی کے قریبی شخص نے اس کی ایک ریسنٹ ویڈیو بھیجی جس میں وہ ان اداروں اور شخصیات کے دفاع میں اس حد تک چلا گیا کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ یعنی اس حد تک کہ اگر کسی ادارے کے کسی بھی بڑی شخصیت پر ذرا سی بھی تنقید کریں گے یا اس کے متعلق کوئی تنقیدی ٹویٹ یا کمنٹس لکھیں گے تو کچھ فارغ العقل، فارغ العمل اور فارغ زندگیوں کے فارغ معاملات میں سے فارغ ٹائم نکال کر ان کے کمنٹس کے اوپر بھی ایک ایک 1.5 گھنٹے کے خواہ مخواہ کیمرے کے آگے بیٹھ کر بے ربط نفرت بھری اور شر انگیزی باتیں کر رہے ہیں۔ اور زیادہ تر ان ٹاؤٹوں کا نشانہ خواتین ہوتی ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ شاید یہ آسان ہدف ہے اور بدلے میں شاید سخت جواب نہ مل سکے۔ او عقل کے اندھو، فارغ العقل الو کے پٹھوں، بے شرموں بے غیرتوں، تھوڑے دنوں بعد تم لوگوں نے ایک دوسرے سے بات کرنے سے بھی روک دینا ہے۔ ایک وقت ہوا کرتا تھا جب ہم لوگ شاید چھوٹے ہوا کرتے تھے، ضیاء الحق اور مشرف کے دور میں بھی کچھ لوگ چوک چوراہوں میں تھڑوں اور ہوٹلوں پر بیٹھ کر حکومت وقت اور اس وقت کے ڈکٹیٹروں پر شدید تنقید کیا کرتے تھے۔ لعن طعن اور تنقید تو ایک طرف، بلکہ ان کو مغلظات تک بکی جاتی تھیں۔ اب ظاہر ہے جدید دور میں لوگ چوک چوراہوں، تھڑوں اور ہوٹلوں پر بیٹھنے کے بجائے اپنے غم و غصے اور تنقید، شدید مغلظات کا اظہار کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا کمنٹس کا سیکشن استعمال کر لیتے ہیں، جو کہ ظاہر ہے آفیشیل نہیں ہوتا، جس کا نہ ہی کوئی اثر کسی ریاست پر پڑ سکتا ہے، ورنہ پوری امت مسلمہ مل کر سوشل میڈیا پر جا کر امریکہ کو ایک دن میں صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ دوسری بات کہ آج کل تو یہاں کوئی عمران ریاض، حامد میر، کاشف عباسی یا منصور علی خان کی بھی 30 منٹ سے زیادہ کی ویڈیو ڈال دیں تو آج کل کی جنریشن زی 10 منٹ سے زیادہ دیکھنا گوارا نہیں کرتی۔ تو ان جیسے فارغ العقل لوگوں کی 1.5 گھنٹے کی بکواسیات کون سنتا ہوگا؟ چلے خیر، یہ دل پشوری کرتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسا کہ میں امریکہ، آسٹریلیا، UK، انڈیا جیسے بڑے بڑے کنٹریز میں بھی اس طرح کے ہزاروں لوگوں کی ٹویٹس، کمنٹس نکال کر دکھا سکتا ہوں جس میں وہ اپنی حکومتوں اور اداروں کے خلاف بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں، لیکن نہ ہی میرے پاس اتنا فالتو ٹائم ہے، نہ ہی میں کوئی عقل سے اتنا آ رہی ہوں کہ ان کے ان آفیشیل باتوں کو دل پر لے کر ان کے اوپر گھنٹے گھنٹے کا پروگرام بنا دوں۔ اب مجھے ایک طرف تو ترس اور ایک طرف ہنسی آ رہی ہے ان لوگوں پر جو اس طرح کی تنقید کو ملک سے غداری سے تعبیر کر رہے ہیں، اور دوسرا ان کی حالت پر رحم آ رہا ہے کہ وہ اتنی جاہلیت میں ڈوب چکے ہیں کہ شاید اب وہ ملک سے محبت کرنے کے بجائے کسی ایک شخص کی شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں، جو کہ میں ایز عمران خان کے فالوور ہونے کے باوجود بھی نہ ہوں، کیونکہ ظاہر عمران خان ایک انسان ہے اور غلطیوں کا پتلا ہو سکتا ہے، اور عمران خان کی مخالفت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ ملک سے غداری کر رہے ہیں یا پھر آپ کو فتنہ کہہ دیا جائے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ شاید متر واسیوں سے مقابلہ کر کر کے کچھ لوگوں کا دماغ بھی متر بن چکا ہے، اور اس متر زدہ ذہنوں سے وہ دوسروں پر بھی متر پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بغیر تو بے شرموں، ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، ورنہ اللہ نے جب رسی کھینچنی ہے تو پھر توبہ کا وقت بھی نہیں ملنا۔ اور تنقید میں کم از کم مردوں سے مخاطب ہو کر مردوں کا مقابلہ کرنا سیکھو، کیونکہ خواتین کو نشانہ بنانا، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شاید تھوڑا آسان ہے ہمارے معاشرے میں۔ امید ہے کہ ان متر زدہ ذہنوں کو رکھنے والوں کو تھوڑی عقل آئے گی۔ اللہ ان گھٹیا ذہنوں کو رکھنے والوں کو عقل دے اور ان کے ذہنوں کو تھوڑا کشادہ کرے۔ آمین۔